3 মাস হেলানি তোমাদের টার্গেট ফুলফিল হেলানি অফিস আসছো কোন দরমা নেবাকু আজি ভিতরে যদি তুমি টার্গেট ফুলফিল ন হেলা অফিস কু মুহ দেখিବାକୁ আসিওনি। हेलो हलो खाइलु ना बो मु बड़ा ही गनी मु जानि छी केतरो खाइया दरकार पिया दरकार तू मते बार बार फोन करी डिस्टर्ब कर ना। बो को एमिति कहि देली बो मन दुख गला कि बो को मोर एमिति कहियार नथिला। हलो हेलो बो अरे मो हाथ बाजी बोधे फोनटा कटि गला। बो तू खाइछु